बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट ग्लोबल सुफियान। आप देख रहे हैं द रियल ट्रूथ। आज के इंटरनेशनल इश्यूज़ में सबसे पहले बात करेंगे इंडिया के ऊपर। इंडिया में टिकर आपके साथ चल रहा है। इस बंदे ने कहा है कि हाँ, मुसलमानों की जितनी भी तबलीगी जमातें हैं, एक बहुत बड़ा जो वहाँ का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो उलमा देवबंद है वो दिल्ली में है। उन्होंने कहा कि इसको बंद किया जाए। साथ में उन्होंने कहा कि किसी किस्म के जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं मुसलमानों के लिए, यानी सोशल के मुताबिक कहने का मतलब यह है कि जितनी भी इनकी मुसलमानों की सबसे ज़्यादा आप प्रीचिंग करते हैं, टीचिंग करते हैं, जो भी करते हैं ना, इन सब पे पाबंदी आयद कर देनी चाहिए। इनको पता नहीं है। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे आया था। ठीक है, ये एक कंप्लीट वीडियो है। अक्सर लोगों को इल्म नहीं है। वो कहते हैं कि शायद जो है मोहम्मद बिन कासिम के बाद इस्लाम आया था, या मोहम्मद बिन कासिम के आगे पीछे। ऐसा नहीं है, आप सल्लम के दौर में ही आया था। तो वो कंप्लीट वीडियो है। अच्छा, ये इंतखाब पसंदी इतनी ज़्यादा इंडिया में क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि इलेक्शन सर पे आ गए हैं। इलेक्शन की वजह से अब ये चीज़ें बहुत ही खुल के सामने आ गई हैं। ना यही नहीं, सिर्फ हैदराबाद का नाम, जो कि हैदराबाद एक रियासत है, उसका नाम इन्होंने चेंज करके कहा है कि हम इसका नाम जो है कुछ और रख देंगे। ठीक है, इन्होंने कहा इसका नाम चिड़ियाघर रख देंगे। भाई क्यों चेंज करेंगे? क्योंकि आपने काम तो किया कि बीजेपी हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। ये यही कर सकते थे सिर्फ कि कभी किसी चीज़ का नाम चेंज कर दिया जाए, कभी ये सोचते हैं कि मुसलमानों के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, कभी ये सोचते हैं कि हम जो है वो कोई ऐसा कानून पास किया जाए जिससे मुसलमानों को जो है डिफरेंट किस्म के जो है ना किसी चीज़ से रगड़ा जाए। लव जिहाद का एक टर्म इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में, जिसका मतलब ये था कि अगर कोई हिंदू लड़की जो है वो मुसलमान लड़के से शादी करती है, और वो पहली बात है वो कर नहीं सकती है। अगर इन केस वो कर लेती है तो उसको जो है उस लड़के को जो है 10 साल की कैद सुनाई जाएगी। इसी तरह का एक केस इंडिया में सामने आया, जिससे एक बंदे को, एक जावेद उसका नाम है, उसको 10 साल की जो है वो कैद सुना दी गई है। ये इंतहा पसंदी इतनी ज़्यादा अरूज पे कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि अभी ये कह रहे हैं कि हमने जो है मुसलमानों के सारे अदारे बंद करवाने हैं, तबलीगी जमातों पे हमने पाबंदी लगवानी है। ये तो सबसे पहले सऊदीया ने एक इनिशिएटिव लिया। ठीक है, वो हम अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अब इंडिया में ये प्रॉपर्ली बात होगी। ठीक है, अभी ये इनके जितने भी पॉलिटिकल विंग्स हैं वो बात कर रहे हैं आरएसएस की। आहिस्ता आहिस्ता ये बात जो है हो सकता है इनके कानून का हिस्सा बना दी जाए, और ये बात इसको लेके आगे मज़ीद जो है डेवलपमेंट होगी। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पर बात रुक जाएगी, क्योंकि बीजेपी ने कोई काम तो किया नहीं है, इसीलिए उनके पास यही पैंतरा है, यहाँ किसी जगह का नाम चेंज कर दिया जाए या मुसलमानों के ऊपर थोड़ा घेरा तंग कर लिया जाए, ताकि इंटरनेशनली यही कहा जाए कि हम जो है भाई अपना इलेक्शन जो है वो बड़ा साफ सुथरा करके तो लड़ रहे हैं, तो हमने जीतना है। अच्छा, अब इंटरनेशनल इश्यूज़ पे कुछ बात करते हैं। इंडिया के अलावा चाइना के ऊपर जो है वो सैंक्शंस, जिनको हम फर्द जुर्म कहते हैं, ये बार बार लगाई जा रही हैं। अब इंटेल जो कि एक प्रोसेसर बनाती है, ठीक है, उस इंटेल अपने जितने भी छोटी चिप बनाती है जिसमें डाटा सेव वगैरह होता है, ये जो भी कंप्यूटर के माहिरीन हैं इनको पता है इन चीज़ का। इंटेल ने ये कहा है कि हम जो है जितने भी चाइनीज़ हैं इनके साथ हम बिज़नेस नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि हम जो हैं ये समझते हैं कि चाइना उइगर मुसलमानों के ऊपर जुल्म करता है शिनजियांग में, और इसलिए हम जो है किसी किस्म के चाइनीज़ के साथ जो है हम जो है वो बात नहीं करेंगे। कल हमने एक बात रिपोर्ट की थी कि चाइना ने जो अली बाबा है उसका क्लाउड होता है, मोबाइल में जो होता है ना डाटा सेव करने के लिए क्लाउड होता है, जो उस पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है, वहाँ पे आप डाटा सेव कर सकते हैं। अली बाबा के क्लाउड को उन्होंने बैन कर दिया चाइना ने। ठीक है, ये देखें, ये टिट फॉर टैट की सिचुएशन है। आपने एक काम किया, हम भी एक काम कर देंगे। और चाइना और अमेरिका का जो इशू है इसको हम वक्तन व वक्तन और कॉन्स्टेंटली रिपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में ये चाइना और अमेरिका का जो इशू है इसको कम हाईलाइट किया जाता है, लेकिन हमने कोशिश किया कि इसको अच्छे से जो है रिपोर्ट करके आप लोगों के सामने रखा जाए। अब बात करते हैं ओमिक्रॉन के ऊपर। ओमिक्रॉन के ऊपर एक रिसर्च सामने आई है, यूके की यूनिवर्सिटी से एक डॉक्टर साहब ने किया। उन्होंने कहा है कि जो ओमिक्रॉन है इसमें कम लोग जो हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड होंगे बनिस्बत ये कोरोना वायरस के जो पहले वेरिएंट्स हैं उनकी। क्योंकि मोस्टली लोग जो हैं वो या तो मर जाएंगे, या फिर अगर जब भी हॉस्पिटलाइज होंगे तो ये देयर लंग्स आर फुली डिस्ट्रक्टेड। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है अभी की आजकल के दिनों में, और इसमें हम जैसे कि पहले ही रिपोर्ट कर चुके हैं कि यूके ने इजराइल ने कहा है कि हम जो है 4 बूस्टर्स देंगे। बात कर रहे हैं इंडिया की, तो आपको बताते चलें कि मनोहर लाल खट्टर जो हैं इन्होंने कहा है कि खुले आम जो है मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम इनको पढ़ने की इजाज़त नहीं देंगे। ये गुड़गांव में एमएलए हैं।
یہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے یہ کھلے عام نماز پڑھ کے اپنی پاور کا اظہار کرتے ہیں. بھائی آپ بھی تو کرتے ہیں, آپ کی مورتیاں بھی تو باہر پڑی ہوئی ہیں. ساتھ میں لائک اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسدالدین اویسی اور ان کے دھڑے نے یہ بولا ہے, اسدالدین اویسی جو کہ حیدرآباد دکن کے ہیں, انہوں نے پہلی بات تو یہ کیا کہ ہم جو ہے اس کا نام چینج نہیں ہونے دیں گے حیدرآباد دکن کا. ساتھ میں انہوں نے کھٹر صاحب کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی لائک یہ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس کا ایک پراپر جواب جو ہے سپریم کورٹ میں دیا جائے گا, کیونکہ یہ کیس جو ہے مسلمانوں کا نماز پڑھنا کھلے عام یہ آلریڈی سپریم کورٹ کے پاس جا چکا ہے انڈیا میں. کھٹر صاحب جو ہیں یہ ہمیشہ بھی پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ پاور کا شو کرتے ہیں اس لیے یہ نماز پڑھتے ہیں. کھٹر صاحب آپ بھی تو باہر مورتیاں رکھ کے اس کی پوجا, تو کیا ہم بھی مسلمان جو ہے وہاں کے وہ یہ کہیں کہ آپ بھی لائک یہ کرتے ہیں؟ بات کرنے کی یہ ہے کہ ان کے پاس کرنے کو کچھ ہے نہیں ہے. بی جے پی حکومت کے کام تو کیا نہیں ہے, ٹھیک ہے, عمران خان کی حکومت کی طرح کا ان کا حال ہے, ٹھیک ہے, آپ نے کرپشن کی ہے یا نہیں کیا وہ آپ کا انٹرنل مسئلہ ہے, لیکن آپ نے کام کوئی نہیں کیا ہے. اور کام نہیں کیا ہے, آپ نے ووٹ لینا ہے, جب ووٹ لینا ہے تو آپ جو ہے وہ لائک بلدیاتی الیکشن میں ضمنی الیکشن میں جو بی جے پی ہے وہ لائک کولکتہ میں سے 144 سیٹوں میں سے صرف 3 سیٹیں جیت پائی ہے. یہ تو حال ہے ان کا. اب ان کو اکھلیش یادو صاحب جو ہیں جو کہ اتر پردیش کے سی ایم کے لیے وہ جو ہے الیکشن لڑیں گے, وہ کانگریس کے اس کی طرف سے سماجوادی پارٹی کی طرف سے, تو اس کے اپوزٹ میں یوگی آدتیہ ناتھ صاحب ہیں جو کہ نیکسٹ ہونے والے پرائم منسٹر بھی گردانے جاتے ہیں انڈیا کے, کیونکہ اگر مودی صاحب حکومت میں نہیں آتے یا مودی صاحب اگر الیکشن نہیں لڑتے یا نیکسٹ پرائم منسٹر کا کسی کو چوز کیا جاتا تو وہ یوگی آدتیہ ناتھ صاحب ہوتے. وہ ان کے یعنی کہ مقابلے میں انہوں نے الیکشن لڑنا ہے وہاں پہ. اب انہوں کے مقابلے میں جب وہ الیکشن لڑنا ہے تو ان کو بیچاروں کو کرونا ہو گیا ہے, تو اب یہ یوگی صاحب نے ان کو کال وغیرہ کیا, پتہ کیا, ان کا حال چال پوچھا, یہ جیو پولیٹیکلی بتانے کے لیے کہ میں بس آپ کے ساتھ ہوں. ورنہ ان کو اتنا دکھ ہے ان سا کہ انہوں نے ان کے گھر پہ لائک وہ چھاپے مروائے تھے, ٹھیک ہے, ان کے SIA ایک ان کا انٹیلیجنس ادارہ ہے اس کے تھرو, تاکہ ان کے گھر میں کچھ چیزیں نکالی جا سکیں, پتہ لگا احساس ہے کہ یہ ان کے پاس کو کالے دھن یا ان کے کو پیسے موجود ہیں کرپشن کے, لیکن نہیں کچھ نہیں مل پایا. لیکن اب انہوں نے ایک بات وغیرہ کی ہے کہ اومیکرون ہونے کے بعد اکھلیش یادو کو کہ بھائی آپ کی طبیعت وغیرہ کیسی ہے, یہ اوپر سے سب دکھاوا گیا ہے. پاکستان میں ہمیشہ سیاست میں ایسا ہی ہوتا ہے, انڈیا میں بھی ایسے ہی چیزیں لے کے چلتے ہیں لوگ. اب انڈیا سے ہی ایک اور خبر یہ ہے کہ چرچ کو جلایا گیا ہے, ٹھیک ہے. پہلے مساجد کو جلایا کرتے تھے, پہلے انہوں نے لائک چرچ کو توڑ پھوڑ کیا, آگ لگانے کی کوشش کی ہے, تو وہاں پہ جو عیسائی تھے انہوں نے لائک پروٹیسٹ وغیرہ کیا ہے اس کے خلاف, وہ کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونے کے بعد لائک انہوں نے لائک کوشش کیا کہ چرچ سارے کو آگ نہ لگے. انڈیا میں یہ چیز جو ہے وہ بڑی آبویس ہے. چیزیں جو ہیں لائک اتنی زیادہ بی جے پی حکومت میں خراب ہیں کہ بس سوچ سے زیادہ, کہ ان کے پاس شر انگیزی کے علاوہ لائک مسلمانوں کے علاوہ اور کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے, کسی اور چیز پہ بات ہی نہیں کرتے. اور ہمارے دوست کہتے ہیں کہ آپ انڈیا کے بارے میں اتنی زیادہ رپورٹنگ اس طرح کیوں کرتے ہیں یار. جب ایک سٹیبل حکومت آئے گی, آپ کی طرف وہ سٹیبل چیزیں ہوں گی, ٹھیک ہے, ایک سیکولر حکومت آئے گی, تو ہم نہیں کریں گے اس طرح سے. لیکن یہ ہے کہ جو آپ کے ملک میں ہو رہا ہے وہ ہماری مجبوری ہے اس کو اس طرح سے رپورٹ کرنا. آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم. ہمارے چینل کو سبسکرائب